आज आमर गंजाम विशेष करके ब्रह्मपुर एंड गोपालपुर सान खेमुंडी आउ जो छत्रपुर अब्जर्वर जी अच्छा माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा दलीय सुप्रीमो श्री नवीन पट्टनायक जहाँ को ब्रह्मपुर श्री संजय दास वर्मा आज सर्किट हाउस टारे समस्त गंजाम डिस्ट्रिक्ट समस्त विधायक प्रार्थी एवं सांसद प्रार्थी एवं ता सहित ब्रह्मपुर डिस्कशन करते आमर गोटे कथा लक्ष्य आम मानकर नेता है नवीन बाबू कहीं नवीन बाबू आदर्श है सब आम मान को आग को नवा साहाय्य करे गोटे राजनैतिक दल केमती आग को जीव कहीं विजु जनता दल सेवक दल तो से कथा को से आम मान को इंस्ट्रक्शन देते आम समस्ते एति कथा दौचु जे नवीन बाबू हेले आम मानकर नेता एवं आमे नहीं मु जेहेतु मात्र 2 मिनिट रही मोर कथा से मते जिला प्रेसिडेंट जाइथिले एवं पूर्वतन विधायक एवं पूर्वतन सांसद जाइथिले तांको विषय मु से विषय मु कथार्ता करी नाही सो मु जानि नाही ऑब्जर्वर आपन से विषय आलोचना है मते कहे नहीं एई तो कथा जे आमे समस्त मिसी के चलीबा चलू माने मिसी की चलियो माने कोन हम चालुछु तो कोन आगु को चलिबो सेमते आगु चले गोटे कथा शुणंतु जेकोसी जगह रे जेमती 5 आंगुठी अछि आपनकर मो भितरे मतभेद अछि मत ये अछि सेटा समस्त पाखरे रहइबो सेथिरे किछि विचित्रता नाही केमती मत केते को प्रकार एकाठी होबो ये होबो सेटा दलीय संगठन बुझी हमर किछि कहया काली संजाल हमर जिला सभापति चावपटने सर फोन करथिले हमर ऑब्जर्वर आछन सब कॉर्पोरेटर में आसी होली हमें सुनै आसिलु ऑब्जर्वर सर आसिलु जेतु हम मिसिलु कोन कहले आलोचना कोन होला आलोचना सेन किछि नै हमर ऑब्जर्वर आस्थिल तांको हमें स्वागत जणेलो ब्रह्मपुर शहर को आसे पे हमर जिला सभापति ले 30 मिनिट धरि आपन सहित आलोचना हला बैठक कॉन्फ्रेंस हॉल रे 30 मिनिट कोन सब आलोचना हला कथा हला आलोचना कले आगामी केमिति सब मिल मिसे चले ऑब्जर्वर निजे कहचंदी जे दुई गोष्ठी भीतर जो मत पार्थक्य अछि मिसिया पय चेष्टा करछन सेइडा होउचे आज्ञा आपण जो गणमाध्यम दुई गोष्ठी जो बने दैछथि दुई गोष्ठी सतर किछि नै हमें 36 कॉर्पोरेटर गुटे मेयर मैडम हमर गुटे डेप्यूटी मेयर अछंदी हमर पूर्वतन विधायक विक्रम पंडा गुटे चावपटने सर समस्त हम एक आज्ञा किछि गणमाध्यम हम अल्लाह करछथि एक्चुअली सत कथा कहूची आपण जो पचारले हमें जो प्रेस मीट करी कहयार मोटा है जो रामलिंगा बंदर 63 लाख टाँग जो दे तापर वाजपेयी मूर्ति रामलिंगा बंद पार्क भीतर जो बने सेटा आप छाड़ देकरी एटा को बीजेडी गोष्ठी गंदल बोली गणमाध्यम को नहीं सेटा एक्चुअली सत कथा नहीं आम सब एक ही रही एक ही रही सब एणिक ना आज्ञा मिलमिशी काम करूँ करूँ सहर उन्नति सब मिलमिशी रहू आज गंजाम जिलार सांगठनिक कार्य को किभली भाव में त्वरान्वित करा जिवो एवं आमर समस्त निर्वाचन मंडली रे तृणमूल स्तर रु जिला पर्यंत सभ्य संग्रह अभियान को किभली भाव में अधिक क्रियाशील करा जिवो एवं विशेष करी एबे जो आमर दलीय संगठन रो निर्वाचन चली ताको विभिन्न निर्वाचन मंडली रे शृंखलित भाव में केमती करा जिवो एवं डीआरओ ठू आरंभ करके एआरओ पर्यंत किभली भाव में नियुक्ति करा जिवो से संपर्क में आज 2टी पर्याय मो गंजाम जिलार समस्त नेतृमंडली सहित आलोचना आरंभ करिछि एवं आशा करुछि ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री विजु जनता दलर राज्य सभापति नवीन पट्टनायक नेतृत्व में दीर्घ 2 दशंधि ऊर्ध्व समय धरी गंजाम जिलार विकास को कोभली भाव में त्वरान्वित करा जायछि आपण माने निजे अनुभव करिसंती एवं आज गंजाम जिलावासी ओडिशावासी जो दायित्व आम उपर न्यस्त करिसंती विरोधी दलर गोटे सचेतन विरोधी दल हिसाब से आमे आमर दायित्व निर्वाह करिवु गंजामवासी जो स्वर से स्वर को आहरी अधिक शाणित करिवु आपण माने जानिचंती अदिनिया लगाण वर्षा फल गंजाम जिलार चाषीकूलर अशेष क्षति होती एवं आज
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 70% ଭାଗ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ସେମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ବହୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏ 8 ମାସ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଯୁଝୁଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଆମ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠେଇବୁ। କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଭଳି ଭାବେ କର୍ପୋରେଟର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସେଟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ସେଟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୌର ପରିଷଦ କର୍ପୋରେସନରେ ଯେଉଁ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ସେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତୁଟେଇବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଗଲା ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୌର ପରିଷଦରେ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର କିଭଳି ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ମେୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଡେପୁଟି ମେୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କର୍ପୋରେଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସାର୍? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଶାବାଦୀ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପଛରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କାଁ ଭାଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ତୁଟେଇ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟର ହିସାବରେ ଆମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଏ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆମେମାନେ ବେଳେବେଳେ କିଛି କିଛି କଥାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୌର ପରିଷଦବାସୀ, ଆମକୁ କର୍ପୋରେଟର କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମେୟର କରିଛନ୍ତି, ଡେପୁଟି ମେୟର କରିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପଛରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ଏଠି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ପରିପୂରଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କାଁ ଭାଁ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ତୁଟେଇକିରି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆଲୋଚନା ଆମର ମାନ୍ୟବର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗୋପାଳପୁର, ଛତ୍ରପୁର ଏ 4ଟି ମଣ୍ଡଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାଲିଠାରୁ ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆଜି ଡକା ହେଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର 13ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବିଶେଷତଃ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଜେଡ଼ିର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଦେଲେ। ଦେବାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ହିଞ୍ଜିଳିର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଶେଷତଃ ଆମର ଯେଉଁ
मेंबरशिप खाता मेंबरशिप प्रति निर्वाचन मंडल को 1000 लाख दि जाता जहाँ कि से मेंबरशिप निर्वाचन प्रक्रिया चालू रही आज पर्यटन जहाँ मेंबरशिप खाता है रिपोर्ट कर दिज्व किंतु ये प्रक्रियाटा आमर आरंभ हो बहुत लोक जनसाधारण अच्छा बीजेडी सदस्य को चाहते तेणु आम यहाँ गोटे कि सीमित दर रखिकी ये प्रक्रिया चालू हम सहित विशेषतः आम लक्ष्य है जे ब्लॉक मानक ब्लॉक प्रेसिडेंट हे जिला सभापति निर्वाचित हे जो निर्वाचन कर समस्त समर्थन था कि जहाँ को प्रस्ताव देवे ताकू हाइकमांड माननीय नवीन पट्टनायक ज्ञातसार सर्वसम्मत क्रमे ग्रहण कर खाली विवाद नहीं मुझे निजे अनुभव कली जो 4टी निर्वाचन मंडली ये 4टी निर्वाचन मंडल समस्त सरपंच समिति सभ्य से आलोचना कले जहाँ जहाँ समस्या थी तेणु विशेष आप जो ब्रह्मपुर को म्यूनिसिपालिटी महानगर कॉर्पोरेशन कहते यहाँ निष्पत्ति है जेकोसी समस्या ताकू आम बसिकी से चाहते प्रति निर्वाचन मंडल में समस्त बसवे माने म्यूनिसिपालिटी थे तार काउंसिलर कॉर्पोरेशन थे तार कॉर्पोरेटर सरपंच समिति सभ्य बस आलोचना हम ब्रह्मपुर हेले तार गोटे मत पार्थक्य से दूर हो मत पार्थक्य दूर करने मत पार्थक्य दूर नहीं से चाहते समस्त आलोचना ना यहाँ हूँ ये जो आलोचना हम यहाँ मुझे जहाँ निजे अनुभव करी प्रति निर्वाचन मंडल से लोक प्रतिनिधि सहित खोला खोली आलोचना कर जहाँ कि माने किसी समस्या थी से समाधान कर ये खाली ब्रह्मपुर महानगर नुह समस्त जो निर्वाचन मंडली चाहते मान्यवर सदस्य चाहती कौन सी मत पार्थक्य रही मतांतर रही मनांतर रही नवीन पट्टनायक ये करके समाधान हम तेणु गोटे सुजोग दि जाऊँ लोक प्रतिनिधि गोटे सुजोग दिया तेणु से किसी समस्या थी आलोचना समाधान समस्या एकजुट हो यूनिट रखा पड़े यहाँ निष्पत्ति निला।